hangyo ko ninyo, lingi asa ang inyong mga tapat. Okay? Lingi apalihok. Kunya ingna dayon, bisan bagyo, daygunta ang Ginoo. Sige? Okay ba? Okay na okay? Okay, mao man ay gidasig po sa ato ang salmo responsoryo karon atong daygon ng Dios sa tanang panahon. Dunay nindot kayo nga panultihon nga nagaingon, you are safer in the middle of a storm with God than anywhere else without Him. Amen? O ang gipasabot ato, mas luwas kuno ka bisan taliwala sa bagyo basta kauban nimo ang Ginoo. Kay sa laing panahon ug lugar nga bisan malinawon kung wala ang Dios, ikaw mamiligro. Amen? Oh, so daygon na to ang Ginoo sa tanahong panahon. When life is difficult, pray. When life is easy, pray. No? Sa peligro, pagampo. Sa kahamugaway, pagampo lang gihapon. Ang problema, kung magampo lang ta panahon sa bagyo. Kunya, kung way bagyo, di mahinungdong sa Ginoo. Kana dili maayo. Amen? Bantay bitaw ha? Unsa may kalainan sa bagyo o sa korupsyon? Kabalo mo? Ang bagyo makaguba og mga balay. Pero ang korupsyon makaguba og nasod. Tinuod dili. A storm can destroy houses, but corruption destroys a nation. Kung sa may kalainan sa linog o korupsyon, ang linog makabuak og mga kalsada og taytayan. Pero ang corruption makabuak og pagsalig, hustisya o gani konsensya. An earthquake may break roads and bridges, but corruption breaks trust, justice, institutions, and the moral conscience of a nation. Ang bagyo o linog mga igsoon, natural disasters. Pero ang corruption, chosen disaster. Corruption happens because there are people who choose greed over service, who choose money over God. So mga igsoon, ang bagyo o linog makakos o physical damage. Pero ang corruption mo resulta sa moral o spiritual damages. So, human ko maka-explain ana, mangutanan ko ninyo, kung sa may mas peligroso, bagyo o corruption. Kung sa may angay na itong kadukan, linog o ang mga kurakot? Bright, yun yung taga-karkarda. Okay. Bantay bitaw ha? So nakulang pangutana, kung si Santa Catalina ni apakaron dinhi sa atong nasod, unsa kahay iyang buhaton taliwala sa dakong problema sa korupsyon? Magpakahilong kaha siya? Baliwalaon lang kaha ni niya? Ang tubag dili gyud, nasayod mo ana. Ngano? Una sa tanan, si Santa Catalina nahigugma pag-ayo sa Dios. Ang iyang tibuok kinabuhi, iyang gihalad sa Ginoo. Gani iyang ipakamatyan ang iyang pagtuo sa Ginoo.
Kining korupsyon, usa ni ka pagpasipala sa Dios. Ang pagpanglimbong, pagpanikas, pagpangawkaw, may mga buhat nga di kasilagan sa Dios. Dili ang tao, kundi ang buhat. Ang korupsyon, usa ka pasipala sa Dios, ilabi na kung ang maghimo niini usa ka Kristiyanos. Ang kurakot nga Kristiyano, usa ka contradictory nga persona. Mura na og square circle. Doon na ba'y square circle? Wala. Sama ra nga wa ko'y kurakot nga Kristiyano sa tinud-anay nga istorya. Kung ang usa ka Kristiyano kurakot, that means wala siya magpaka-Kristiyano. No? A Christian and a corrupt person cannot exist at the same time. Sa paghimo niini, tabla ra nga imong gipasipadaan ang Dios. Mao nga digod mutugot si Santa Catalina nga magpabilin ang corruption. Ikaduha mga igsoon, si Santa Catalina nahigugma pag-ayo sa kamatuoran. Okay? Nasayod mo siyang kinabuhi, no? Nagtuon siya ug maayo sa filosofiya. Aron nga ipatigbabaw gyud ang kamatuoran sa tanang panahon o sa tanang okasyon. Andam gani siya makiglantugi ni bisan kinsa, wa siya kadlukan, aron lang ipabaro ang kamatuoran. Mga igsoon, ang korupsyon, usa ka pagpanglimbong, pagtabong sa kamatuoran. Himuon kini sa mga dautan aron makuha ang ilang kagustuhan for personal interest. They will hide the truth. Kung naa si Santa Catalina karon dinhi, moadto gid siya sa Malacañang, moadto gid siya sa Senado, adto sa Kongreso, adto sa DPWH. Makigdebate siya, di siya mahadlok ni bisan kinsa, at tubangon niya ang tanan aron iyag-yag ang kamatuoran. Tangtangon ang mga takuban, ibulgar ang mga ghost projects. Sigurado kita na, kay gani sa iyang panahon, si Santa Catalina mipadayag sa kamatuoran, bisan atubangan sa peligro o bisan sa atubangan sa hari o sa mga dagkong tao. Sa katapusan ng igsoon, si Santa Catalina nahigugma pag-ayo sa katawhan sa Dios. Atong nibaluan nga siya may sugod kayo nga miatubang sa hari aron sabayon ang iyang gibuhat nga pagpanglutos sa katawhan labi na sa mga Kristiyanos. Iyang gibadlong ang hari o gipainumduman nga kining mga tao mga anak sa Dios o sa imong pagpasakit, pagpanglutos kanila, tablara nga imong gipasakitan ang Diyos. Ang korupsyon mga igsoon, usa ka matang sa pagpanglutos sa mga anak sa Diyos. Ang gikawkaw nga bahandi, iya sa mga tao, gamiton unta kini para ipatukod og mga ospital, tulungan o ubang panginabuhian o kaayuhan para sa katawhan. Ilabi na sa mga naa sa labing ubos sa hutong sa katilingban. Apan ang maong pundo na ibaluta, gihilabtan o ipahimuslan sa pipila lamang ka mga tao. Busa, sigurado nga ikasakit gayon ini sa Ginoo. Ikasakit sa ni Santa Catalina, kining buhat sa korupsyon, ikasakit yun niya tungod kay gigugma niya pag-ayo ang katawhan sa Diyos.
Iya gining paningkamutan nga hunungon. Mga igsuon ato na sayran nga gikumprontahi ni Santa Catalina ang hari ug ang mga dautan nga nangulo sa ilang katilingban. Dili tungod kay gusto niya silang kundinahon, kundi gusto niya nga sila magbasol, maghinulsol, magpagpo. So ang iyang tuyo sa pagkumprontahi mao ang ilang kaluwasan. So bisan sa mga tao nga makasasala, nahigugma pag-ayo sa Catalina ug gusto niya ang ilang kabag-uhan. Kung ingon ini ang gibuhat ni Santa Catalina, unsa may hagit nato? The same thing, no? Dunay nag-ingon, devotion without imitation is nothing. Kita nga mga devoto ni Santa Catalina, kung di ta mosunod kaniya, way pulos ang tanan nato nga pagday nga ihatag kaniya. So, kini sa kahagit nato, dili ta mo apil sa bisan unsa nga matang sa pagpangawkaw diya sa ato katilingban. Moingon ba ta ginagmay ra maning amo bishop namura. O bisan ginagmay di ta mo apil kay diha magsugod ang tanang dinagko kining nangawkaw karon nagsugod is ginagmay. Jadi man ta matagbaw mga anam giniog kadako. So di kita mo apil sa gitnang binuang bisan diya sa opisina, bisan diya sa eskwelahan, bisan panahon sa eleksyon, dili unta ta mo apil sa tanang matang sa korupsyon. Unya, gawas na di ta mo apil, kung di ta mo apil, natay katungod nga musaway. Pero kung miapil ta, wa kita katungod nga musaway sa mga kadagkuan sa nasod. Kung kita mismo kabahin sa maong buhat sa korupsyon. Amen? So, di man ta mo apil, musaway kita. Kung kumbinsido ta nga di na ta mo apil, musaway kita sa mga buhat sa korupsyon. Ug mutabang sa pagbantay nga way korupsyon mahitabo diha sa atong lugar, diha sa atong mga nahimutangan. So kung natin makita ang korupsyon, ato gina siyang ipagawas. We bring that up in the open, we question it, kunya mulihog ta para nga dili kini magpadayon. Mga igsoon, ako na ipabalo ninyo karong mabot November 30, adlaw ka nga Domingo, November 30, sa Bishop nanawagan sa tanan, ug gawas ta o mangilabot, mupadayag ta sa ato nga kagustuhan na unta dunay kabaguhan sa nasod. Doon na tayo himuon nga rally dito sa syudad, maghimo tayong misa 2:30 sa Santo Niño Basilica sa Pilgrim Center. Atong iampo ang kausaban sa atong nasod, kabaguhan sa atong mga pangulo. Miguman adunay marcha paghimuon padulong sa puente ug dito ang himuon ang mabubo nga programa pagpadayag sa atong pagpaninguha nga unta di ta magpabilin nga ingon ani. Tama na, sobra na. We love our country, we love God, and we love our children. We want something new to happen. So ako mong idasig kadto makahimo manginlabot ta ug moapil ta ning maong kalihukan. Happy Fiesta kaninyong tanan.